পরপর জয়ের মুখ পাঠচক্রের। আজকে ব্যারাকপুর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম পাঠচক্র। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, গ্রুপ এর নাম্বার 1-এ ছিল পাঠচক্র এবং গ্রুপ এরই 7 নম্বরে ছিল ইস্টবেঙ্গল এফসি। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের কাছে কিন্তু একটু বেশ চাপের বিষয় ছিল, কারণ পাঠচক্র তাদের পরপর সবকটি ম্যাচই জিতে এসেছে এবং তার ঠিক উল্টো দিকে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচের জয় করলেও পরপর 2টি ম্যাচ কিন্তু ড্র করেছে। তবে আজকের ম্যাচে কিন্তু হারের মুখ দেখতেই হলো ইস্টবেঙ্গলকে, কারণ পাঠচক্রের একটি গোলে কিন্তু আজকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল পাঠচক্র। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, প্রথমার্ধের শেষে ম্যাচ স্কোর 0-0 থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু সেই ফলাফলটি হয়ে যায় 0-1। অর্থাৎ ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক 88 মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ডেভিড এবং তার গোলেই কিন্তু এগিয়ে যায় পাঠচক্র। তবে এর সঙ্গে আজকে ম্যাচের বিষয় তো জানবোই, তার সঙ্গে কিন্তু আজকে জানবো আজকে পাঠচক্রের গোলকিপার অর্থাৎ অর্ণব দাস, তিনি কিন্তু 2021 সালে তার বাবাকে হারিয়েছেন এবং গত রোববার তিনি তার মাকে হারিয়েছেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি আজকে মাঠে নেমেছিলেন এবং বেশ ভালো তিনি গোল কিপিং করেছে। পরপর 6টি কিন্তু তিনি গোল সেভ করেছেন এবং আজকে পুরো ম্যাচের বিষয়ে বিনো জর্জ অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গলের কোচ কি বলেন সেটা তো শুনবোই, তার সঙ্গে অমিতাভ দাস অর্থাৎ পাঠচক্রের কোচ কি বলেন সেটিও শুনবো। তার সঙ্গে থাকছে অর্ণব দাসের বিষয়ে কিছু কথা। এবং আজকে জানিয়ে রাখি যে ডেভিড যে গোলটি করেছিল 88 মিনিটে, তিনি কিন্তু সেই গোলটি গোলকিপার অর্থাৎ অর্ণবের মাকে কিন্তু উৎসর্গ করেছেন। চলুন আজকে দুজন কোচেরই বক্তব্য শুনে নিই। হয়ে যাচ্ছে, একের পর একটা করে হয়ে যাচ্ছে, পরের দিন যে আবার জিতবো এরকম কোনো কথা নেই, হয়ে যাচ্ছে, তাই চেয়ার খেলে পারে। ইমন তো ভালো খেলেছে, খারাপ খেলেনি। আমরা যা প্ল্যান করে এসেছিলাম সেরকমভাবেই খেলেছি, ছেলেরাও সেরকমভাবে খেলেছে, কারণ আমাদের থেকে ধারে ভারে ওরা বেশি। আমাদের ট্রায়াল করে টিম হয়েছে, কিছু ছেলে দুটো একটা নেওয়ার পরে টিম হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল আমাদের থেকে অনেক ভারে বেশি, সেক্ষেত্রে আমাদের ছেলেদের আপনার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকছে। অনেক ভারে ভারে ভালো একটা প্রতিপক্ষকে হয়ে গেল বলে তো হয় না, নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান ছিল কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়া, কাউন্টার অ্যাটাকে গোল পেয়েছি, আরো একটা দুটো পেতে পারতাম, এটাই এর বেশি। ইস্টবেঙ্গল খারাপ খেলেনি, আমি খারাপ খেলেও ভালোই খেলেছে, গোল হতে পারতো, সেভ করেছে আমাদের আজকে অর্ণবের ডিফেন্ডারদের দিয়ে। আর ডেভিড আমার গ্রুপের তাস, কারণ ডেভিডের যে স্পিডটা আছে তা ধরার ক্ষমতা আমাদের এখানকার স্টপারদের খুব কম। এটা বড় টিম বলে তাও ধরেছে, তাও অনেক অবস্ট্রাক্ট ছিল, নাহলে ডেভিডকে ছোট টিমের প্লেয়াররা ধরা খুব কঠিন। ডেভিড হিমাচল প্রদেশ থেকে এসছে, আমাদের এখানে ফার্স্ট খেলছে, কলকাতায় ফার্স্ট খেলছে। ক্লিন শিট তো ওর কাজ, অর্ণবের আজকে দিন, অর্ণবকে নিয়েই ছবি করুক, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, অর্ণবকে নিয়েই সবকিছু করুক। চার ম্যাচে 4টে ক্লিন শিট আমার দেখার না, পুরো টিমটা, পুরো স্টপার লাইনটা, আমাদের পুরো টিম সবাই 4টে ক্লিন শিট আছে। তবে এটা তো দলগত খেলা, তুমি একটা বিশেষ তোমাদের মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিনতম জিনিস নিয়ে আছে, মোট 6খানা সেভ করেছে, আগে প্রথমে 4টে এবং তারপর একটা পয়েন্ট ব্রেক রেঞ্জ থেকে দুটো সেভ করেছে। কোথায় আজকের দিনটা, আগের 3টে ম্যাচ ছেড়ে দেয়, আজকের ম্যাচটা নিয়ে তোমার কি কোনো আলাদা মোটিভেশন ছিল? আজকের দিনটা একটু আমি ভাবিনি, সত্যি কথা বলতে খেলাটা নিয়ে আমি আজকে ভাবিনি। বাড়িতে যখন যাই, একা হয়ে যাই, তো ওই টাইমটা মা বাবার কথা খুব মনে পড়ে। তো মাঠে যখন এসেছি, স্যাররা থাকে, এটাও আমার পরিবার একটা, আমি এখানে খেলতে, এটাও আমার একটা দায়িত্ব, তার জন্য আমি করি। এরকম মাতৃত্ব হ্যাঁ, বলতে পারি। কান্নায় ভেঙে পড়লে ম্যাচটা শেষ হওয়ার সময় সত্যি কথা বলতে ফুটবলই সব, তো ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, যা হয়ে গেছে তাই নিয়ে তো হাতিয়ে চলবে না, মার কাজটাও করতে হবে, পাশে আমার নিজের দায়িত্বটাও করতে হবে। ডেভিডকে বলটা মাতৃ উৎসর্গ করেছেন, ডেভিড, থ্যাংক ইউ বলবো ডেভিডকে।
পুরো টিমটাই থ্যাংক ইউ বলবো। আর আর কিছু শোনো, তুমি মানে তোমার জীবনের সব থেকে মানে অন্ধকার তোমার বন্ধু বলতে পারি, তারপরেও তুমি প্র্যাকটিসে এসছো, ম্যাচ খেললে, তোমার কিভাবে নিজেকে এতটা মোটিভেট করবে, কি করা? মোটিভেট কিছুই না, বাড়িতে গিয়ে একা থাকার চেয়ে মাঠে এসে বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলাটা নিশ্চয়ই ভালো, মনটা একটু ভালো লাগে। তার জন্যই আসি। এটা আমার পরিবার, ইউনাইটেড আমার পরিবার, পাঠকের শোনো, তুমি আগে বলতে আমি পাঠক করতেই ছিলাম। আমি ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট কিন্তু তোমার বাড়ি আমার বাড়ি যাবে। সিঙ্গুরে। হ্যাঁ, সিঙ্গুরে লক্ষ্য কি এবার পরবর্তী কি ভাবনা, বড় বড় ক্লাবের হয়ে খেলা, তোমার মধ্যে প্লেয়ার ফুটবলারই থাকে আপাতত নিজের খেলাটা খেলতে চাই। বড় ক্লাব যদি ডাকে তাহলে যাব, না ডাকে এই ক্লাবেই খেলবো, এরকমভাবে খেলবো। ছোট ক্লাবের হয়ে খেলাটাও মনে হয় না খুব একটা খারাপ। তো যাই হোক, শুধু খেলতে চাই আর কিছু। क्या बोलेगा दिस फुटबॉल। हम लोग अच्छा खेला, गोल नहीं मिला, बट गुड इन डिफेंस। सभी बस पार्किंग किया था पीछे। क्योंकि हमारा मिस्टेक है जो सेट पीसेस, इतना सेट पीसेस मिला, उसमें भी हम लोग कुछ कन्वर्ट नहीं किए। Again, what I said, I'm feeling bad because what the condition of the ground condition. I'm not in no excuse. It is our mistake. See, my mistake. So we'll check out what happened. We'll go through the video. क्या होता है, क्या हुआ, मिस्टेक क्या है, वो देखेगा। नेक्स्ट मैच इस डर्बी मैच, तो हम लोग इसमें थोड़ा फोकस करेंगे। बस 3 दिन में डर्बी है। आपको क्या लगता है कभी जरूरी है अभी इस तरह? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं भी ये कलकत्ता लीग का जो टीम का साथ 8 में ज्वाइन किया, तो इतना फिटनेस का बारे में थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, थोड़ा ध्यान दे देगा। डर्बी है तो I don't want any blame to the players. They have been there 100%. But फुटबॉल आपको पता है कुछ कुछ बैड दिन होते हैं, तो मेरा ड्यूटी है प्लेयर्स को कितना हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, टीम को वापस विनिंग मूड में लेके आना, ये मेरा ड्यूटी है, मैं करके रहूँगा। ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडेस रिजल्ट। Coach, you are doing your duty, but your footballers is not doing it. But that They is are doing it. नहीं, absolutely right. But the problem is, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, फिटनेस का थोड़ा ये लग रहा है। ये साल ये भी मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 6 प्लेयर्स टू द फर्स्ट लेवल, सो ये ऑप्शन कम नहीं। मुझे तो भालो आता आज का जो टीम सिलेक्शन था तो टोटल स्ट्राइकर नहीं था। नहीं है ना मेरे पास ऑप्शन, क्या है मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोचा सुमन पहले स्ट्राइकर था, मैंने उसको राइट विंग बैक खेल के उसको बनाया, तो मैं सोचा सुमन कैन प्ले स्ट्राइकर। बस हमारा पास जैसे भी बोला कुछ मैं एकदम फिट नहीं है, मुझे पहले डालेगा, मैं 10-15 मिनट में मैं बाहर आ जाएगा, तो और मेरे पास एक कोई नहीं हो, कोई भी नहीं है, तो यही एक प्रॉब्लम है। फिर भी मैं सभी प्लेयर्स को पुश कर रहा है, लोग पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। तो आप मैनेजमेंट से पूछा कि प्लेयर चाहिए इस पोजीशन पर नहीं प्लेयर, कैसा कॉन्वर्सेशन हुआ है आपका सीनियर टीम का कुछ प्लेयर? हाँ, ये तो वो लोग भी देख रहे हैं, मैं भी प्रेशर किया, मैंने पूरा को बात किया, मैंने उनको बात किया। वो भी अभी देखो इंडिया में भी स्ट्राइकर नहीं है तो केरला का प्रॉब्लम क्या है, केरला सुपर लीग इज गोइंग ऑन, मणिपुर तंगोई ऑल्सो आई टोल्ड यू वी आर सर्चिंग फॉर अ स्ट्राइकर। मैं 1-2 स्ट्राइकर के बारे में मैं बोल रहा था, उसका भी पेपर रेडी नहीं है, वो भी टाइम लगेगा। Coach, one thing is watching the surface, हाँ, that the seasons अभी just start हुआ है, लेकिन जितने player all are getting injured, what's the reason behind it? Are they not taking serious about the fitness
They have not doing their fitness in their off season. But only we are the injury है हमारा स्ट्राइकर का जेसिंकल ये जो ऑलरेडी उसका थोड़ा नी में प्रॉब्लम था. I don't know about Monaco Maji. He signed from Santosh Trophy. He's a good striker. After first match, he's saying he's like hernia. Like, hernia, he's saying hernia. Hernia. Mongoose Chakra. Monaco Shakladar is in the practice section with the angle में थोड़ा लगा इसलिए उसको देखो. फिर भी देखो ये प्लेयर्स को मैं मोटिवेट करेगा. हमारा नेक्स्ट मैच तो बड़ा मैच है, उसके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट लेके आना. Derby तो है. हाँ वही Derby तो है, लेकिन आप सुपर 6 में जाएगा कि यही है. तो ये मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो सकते हैं. हाँ कुछ भी हो सकता है, उसका है हो जाएगा. वही मेरा काम वही है ना. मैं ऐसा बैड सिचुएशन में ये नहीं है ऐसा नहीं बोलेगा. लास्ट इतना साल से मैं जो काम कर रहे लिमिटेड सर्विस है ना, लिमिटेड से मैं काम कर तो वही पकड़ के जाए. कॉन्फिडेंस गोल के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ? गोल की बात 2 दिन पहले ही वन शॉट. अपना का जो गोलकीपर था ना, हाँ उसका माँ संडे को गुजर गया. वो आके मैच खेला. तो ये यही फुटबॉलर होना चाहिए, क्योंकि वो फुटबॉल को बहुत प्यार करते हैं. इसलिए उसको आज का दिन उसके लिए दिया. ईस्ट बंगाल की जैसे बड़ी टीम के खिलाफ गोल करना, ये कितना बड़ा आपके लिए अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो बढ़िया, क्योंकि बड़ी टीम है, बंगाल की टॉप टीम है. बट ऐसा कुछ नहीं है, गोल किया तो किया है बस. अपने 4 मैच पे 4 गोल करते ही जा रहे, तो इसका राज क्या है? मतलब कुछ नहीं, आप स्ट्राइकर हो तो गोल तो करना ही पड़ेगा, वरना टीम क्यों रखेगी मेरे को? निकाल देगी, भेज देगी घर. अब गोल नहीं मारूंगा तो मेरा काम है, मारना ही पड़ेगा ना. डेविड, अपने बारे में थोड़ा बताओ. तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कोलकाता हाँ में? फर्स्ट टाइम है कोलकाता लीग में. कहाँ से करियर शुरू हुआ? मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल से. मैंने खेलना चालू किया लेकिन दिल्ली में स्कूल से. फिर स्कूल से मैंने खेला दिल्ली का ए डिवीज़न, फिर उसके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग, फिर उसके बाद सिक्किम प्रीमियर लीग, फिर उसके बाद यहाँ पे आया. तो इस टीम के बारे में क्या है? क्योंकि ये एक मतलब यूनाइटेड स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट टीम है और 4 मैच पे 4 ही आप लोग जीत चारों चुके के ना. हैं. तो क्या कहेंगे इस टीम के बारे में और कोच के बारे में? ऐसे मेरे को कुछ पता नहीं था कि कलकत्ता फुटबॉल कैसा है, बट टॉप लीग है इंडिया का तो अच्छा ही था. इतना तो मेरे को पता था कंपटीशन अच्छा ही मिलेगा. फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि इसका डेवलपमेंट टीम है यूनाइटेड का, तो यूनाइटेड का नाम भी बहुत अच्छा है. बट फिर मैंने बोला ठीक है, डेवलपमेंट टीम है, उसमें चांस मिल रहा है तो करना ही पड़ेगा आगे, तभी ऐसे उठना है. तो कुछ नहीं, अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है यहाँ खेलने का बहुत. और आज का गोल किसको डेडिकेट करना है? मैंने डेड किया वो हमारा कीपर है अपना, उसके मम्मी को, क्योंकि उसके मम्मी का डेथ हुआ अभी. तो उसके बारे में भी थोड़ा कही, क्योंकि उसका अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है. तो अभी आपका मदर का डेथ होगा तो कैसा चलेगा? तो वो सबका ही बुरा चलेगा ना. नहीं, मेरा पहले से था कि गोल मार के उसको मम्मी को डेडिकेट करना है और जिताना है टीम को, ताकि वो भी खुश हो, थोड़ा अच्छा लगे उसको भी. इसलिए आपका आइडियल प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर? इंडिया का पूछो कि बाहर का पूछो? इंडिया बाहर दो दोनों का बताऊँ. इंडिया का तो लिस्टन कोलासो, और बाहर हैजार्ड को फॉलो करता हूँ, मार्कस रेशफोर्ड को फॉलो करता हूँ. শুনে নিলাম দুজন কোচেরই কথা এবং একদিকে যখন বিনো জর্জ স্যাটিসফাই নয়, ঠিক তার উল্টো দিকে কিন্তু অমিতাভ দাস কিন্তু তার খেলা নিয়ে যথেষ্ট স্যাটিসফাই এবং তিনি কিন্তু বললেন যে তাদের ম্যাচের অর্থাৎ এই ম্যাচের বা তাদের যে টিম, তাদের টিমের মধ্যে কিন্তু তুরুপের তাস ডেভিড এবং ডেভিড কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকেই খেলে এবং তারা কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক করেই কিন্তু খেলেছে আর কাউন্টার অ্যাটাকেই কিন্তু তারা আজকে জয়ের মুখ দেখেছে। চলুন এরকম ফুটবল থেকে যাবতীয় আপডেট পেতে হলে আমাদের বাংলার পালস টিভিকে তো ফলো করতে হবে এবং সিএফএল এ যাবতীয় আপডেট পেতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের বাংলার পালস টিভি। বাংলার পালস টিভি দেখুন এবং ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না।